ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਇਦ another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक जी। इन ऑडियो लीक्स के दो पहलू हैं और सबसे बड़ा तो ये काबिल मज़म्मत है कि किसी शख्सी आज़ादी के अंदर आप इस तरीके से घुस के उसकी प्राइवेट गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको लीक कर रहे हैं। ये ज़ालिमाना काम है। इसको PDM वालों ने अगर आंखें ना खोली तो कल को इनकी भी सारे पूरे ख़ानदान की ऑडियो वीडियोस मंजर आम पर होंगी। ये अफसोसनाक पहलू काबिल मज़म्मत है। दूसरा पहलू यह है कि जो बहुत बड़े केस है जो सियासत का रुख बना रहे हैं उसके अंदर कौन से प्लेयर्स हैं वो एटलीस्ट हम मीडिया वालों को इससे सुन के पता चल जाता है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी हैं, बड़े आदमी हैं। ख्वाजा साहब आपकी वालेकुम अस्सलाम साकिब निसार साहब से गुफ्तगू और आप मोस्ट प्रोबेबली उस केस का आप साकिब निसार साहब आपको यूसुफ रज़ा गिलानी के कंटेम्प्ट केस वाला 2010 का वो सुओ मोटो नोटिस था जिसमें 2012 में उनकी नाअहली हो गई थी उसका हवाला दे रहे हैं। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ की नाअहली की मनसूबाबंदी बनाई जा रही है। नदीम मैं बताऊं आपको, ये इसको खाल दिया जा रंग दिया जा रहा है। पहले तो एक दो चीजें ये देख लो कि ये जो 3 मेंबर बेंच के सामने केस है, ना मैं इसमें वकील हूँ तो ना ही मैं इसमें पार्टी हूँ। और इस मेरी और साकिब की जो गुफ्तगू है वो उसके बीच में ही है कि ये हम इसके पस मंजर में बात कर रहा था मैं कि ये जो अलियास जो सच प्राइम मिनिस्टर इसका रात कश्मीर का वो उस दिन शद हुआ था डिस्क्वालीफाई। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि हमारे आर्टिकल 204 है और कॉन्स्टिट्यूशन का और सेक्शन 3 है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, इसके जो वेरियस केसेस हैं उसके मुतालिक मैं इनसे बात कर रहा था और ये कह रहा था कि ये जो लॉ है इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। उसमें ये भी बात आई कि अगर से ये बेंच नंबर 3 में उनका ऑर्डर नहीं माना जाता कि जो कि आइन और कानून के मुताबिक ऑर्डर है तो उसका क्या असर होगा। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि आप ये पेज पढ़ लें, आप ये पेज पढ़ लें। ना मैंने कोई दरख्वास्त दी, ना ही मैं पार्टी बना, ना ही मैं किसी की वकालत कर रहा हूँ। ये दो दोस्तों के दरमियान या दो लॉयर के दरमियान एक बातचीत है। कल मैं आपके साथ बैठूंगा तो सियासत में बात करूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी के साथ साजिश कर रहा हूँ। सर एक आपसे मैं सवाल पूछने की जसारत कर लूँ क्योंकि आप आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं और आप भी कर सकते हैं, सवाल जवाब ऑन एयर भी कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन आपकी गुफ्तगू से बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि आप कह रहे हैं वो कंटेम्प्ट वाली दरख्वास्त भी फाइल होने वाली है, वो बस 3 रुकनी बेंच का फैसला आधे घंटे में आने वाला है तो दूसरी भी कर रहे हैं या कर दी है। आप बड़ी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरा एक लीगल माइंड है। मैं देख रहा हूँ कि अगर एक खिलाफ वर्जी हो रही है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की और वो फॉल करती है आर्टिकल 204 में या सेक्शन 3 में ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, तो मैं नेचुरली ये कहूंगा कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आ सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं फाइल कर रहा हूँ, मैं अगर फाइल करी हूँ तो मैं कर देता, पर मैं इस चीज में आना नहीं चाहता क्योंकि कल ये कहेंगे जी कि ये इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। जब मैं उस वक्त आया हूँ केस में जब 8 मेंबर बेंच बना है, जब मैंने देखा है कि पार्लियामेंट ने एक पावर इस्तेमाल की है जो वो नहीं कर सकती, तो मैं उसमें आके वकील बन के आया हूँ और मैं खुल के आता हूँ, मैं छुप के नहीं आता। और मैं यही कहना चाहता हूँ इसको अपने लॉ मिनिस्टर को कि भाई तुम्हें ये बताओ, एक तो आप ये जो ऑडियो करते हो टेप करते हो ये खिलाफ कानून है। एक हुकूमत बेनजीर की, और मेरे वाला केस ही है वो, उसका नाम है अहमद तारिक रहीम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। नदीम उस केस में मेन ग्राउंड जिसपे वो हुकूमत डिसॉल्व हुई और अब होल्ड हुई डिसोल्यूशन वो ये थी कि बेनजीर फोन टेप कर रही थी। तो फोन टेप करना इटसेल्फ इज प्रिवेसी, डिग्निटी, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, कानून की खिलाफ वर्जी है। तो मैंने इनको ये कहना चाहता हूँ आपके थ्रू
کہ وزیر قانون صاحب، وزیر انٹیریئر صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی سازش کر رہا ہوں یا میں میں نے کسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے تھریٹ کیا ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، تو آپ جائیے کورٹ میں، ہمت ہے تو جائیے، میں آپ کو قانون کا جواب قانون کے ساتھ دوں۔ ایک صرف بتا دیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیفائنس ہے شہباز شریف کی، یہ ڈیفائنس بھی ویسی ہے جیسے یوسف رضا گیلانی کی، اس لیے کانٹیمپٹ شہباز شریف پہ لگ سکتی ہے؟ لاسٹ کوسچن۔ دیکھو ندیم، ایک چیز اور اس میں بڑی چینج ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی کی کیس کے بعد۔ یہ ایک کیس آیا تھا 2016 میں، اس کا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، مستویٰ امپیکٹس کا کیس ہے وہ، کہ گورنمنٹ کا مطلب ہوگا کیبنٹ پلس پرائم منسٹر۔ اور میں نے جب کیس کیا تھا مشرف کا، میں نے اس میں یہی گراؤنڈ لی تھی کہ نواز شریف نے جو اسپیشل کورٹ بنایا تھا وہ اس نے خود بنایا تھا، اس میں کیبنٹ کی اپروول نہیں تھی، اور اس لا میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب جہاں گورنمنٹ آئے گا وہاں اس کا مطلب ہوگا کیبنٹ پلس پرائم منسٹر۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اگر آج اب یہ ڈیفینس آئے کہ یہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا ٹو سینڈ دا میٹر ٹو دی نیشنل اسمبلی اینڈ ناٹ ٹو اوبے دی آرڈرز آف دی سپریم کورٹ، تو اس کے پھر مستویٰ امپیکٹ کے تحت تو پھر تو شاید شہباز اور کیبنٹ سب کو رسپانسبل ہونا پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ انٹیریئر منسٹر، لا منسٹر، فائنانس منسٹر، تینوں کو نوٹس جائیں گے؟ نہیں، ان کو بھی نوٹس چلے جائیں گے، جو بھی کیبنٹ میں اس دن بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیبنٹ اتنی بڑی ہے، 80 ہے کہ 70 ہے کہ 75 ہے، کہ کتنے بندوں نے اس دن کیبنٹ میں اٹینڈ کیا۔ تو خواجہ صاحب ایک ہی دفعہ کافی صفائی ہو جائے گی، تو پھر تو لگا ہی دے سپریم کورٹ، تو اچھا ہے۔ یہ میں مدیر صاحب جس دن میں انشاءاللہ آؤں گا آپ کے ساتھ ایک لمبی بات کروں گا، صحیح، سیاست میں بھی بات ہوگی اور قانون پہ بھی بات ہوگی۔ خواجہ طارق رحیم صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ازما آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ خواجہ صاحب بہت سینئر لائر ہیں، میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت تعلق تھا۔ میں اس کو تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی یہ کہوں گی کہ سچ نہیں بولا جا رہا، اور یہ یا تو ثاقب نثار صاحب ایک عام سے جج تھے نا، بالکل ایک جو ہے وہ بیچارے گھر بیٹھے، وہ آرام سے شرافت سے ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے، ان کا کسی کانسپریسی میں کبھی کوئی رول نہیں رہا۔ اور اس کے بعد ابھی آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں خواجہ طارق رحیم صاحب جو زبان استعمال کر رہے تھے ثاقب نثار کے ساتھ، اور ایک عجیب سا لفظ انہوں نے بولا، وہ میں خاتون ہوتے ہوئے میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتی، اور اس وقت بھی اس میں پیش تھے۔ تو یہ ایکچولی ایلیٹ کا ایک گروپ ہے جن کے اندر عمران خان کی جو محبت ہے وہ کوٹ کے ہوئی ہے، وہی ہم نے ان کی بیگمات میں بھی دیکھا۔ اب جو رافعہ طارق صاحبہ ہیں، اب یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ بھی ہماری پروفیشنل گفتگو تھی جو رافعہ طارق صاحبہ کے بیچ میں اور نون صاحبہ کے بیچ میں ہو رہی تھی۔